बापा कौन मु आ एते घर काम करि परिबिनी घर काम करि परिबुनी ना बे घर काम करिया पई तो पई कोन उठे नुआ मा आनिबी ना कोन मु कोन से कथा कहूची घर सारा काम मु एका केमती करबी बे आगुरु ए घर काम सब तू एका करूथुलु ना आउ कि आसी कर दे जाउतुला जा जेमिति काम करतुलु सेमिति काम करिबी ना मो काम करि परिबी हां कथाटा एते बेले मु धइली आउ कोन बुझिलो कोन तू जानि पानु से टोकाटा 4 दिन हेला आसीबा बंद कर देछि तो मो झियर मन पूरा फाटी जाई बापा कोन बे बापा बापा कोन होचु जा घर काम जेमिति करतुलु सेमिति करिउ जा ना मु करबिनी सोला बचै देबी एक चटकणी तो नाक दंडा फटै देबी जा काम करिउ ना मु करबी आगुरु जेमिति काम करतुलु आज तू घर काम सेमिति करिउ ना मु करबी सोला मारी कि तो नाक दंडा फटै देबी एटा कुंडुर घर तो हैं तमे किए बापा तमे काली घरे नथिलो ये आस्तिला मते कहतिला हम घर चाकराणी ही रहइबो मु कहितिली बापा को पचारे बापा बापा एकुटिया घर काम करबो भारी होइराण हो ए स्त्री लोकटा को हम घरे रखि दियो बेसी अधिका कथा कहूची अच्छा मते आगो कहलो तमरो असुविधाटा कोन मो घर एउटो बहुत दूर हां मो स्वामी मते छाड़ पत्र दे आउ गोटे झियो को बाईची मोर निजर बोले कई नाती मु सुनिले आपनकर चाकरणी टे दरकार जदी आपण मते दया करू ए बढ़िया हबो ये हम घर रहले आमे दुए मिले मिसी घर काम कर दबु बापा बापा आकु हम घरे रखिबो ना हाउ हेला तू जेते बेले कहलुनी तो कथाटा को मो कोन आ काटी देई पारी हाउ हेला से आज तू हम घर रहिबो एठी सब काम धंदा करिवो आ कोन आसा घर को आसा र ब्रेक मार कोन हठात मारी होचू ता सहित मोर किछि कथा वार्ता हेनी दरमा पत्र फाइनल हेनी कोन भितरु को मारी होचू ओहो मारे ये सकाळ टु काई मुंडटा दिक्की दिक्की होउची जमा कमुनी गलु मा मो पाई टिके चाहा करी के आनिउ जा मो माटा परा जालो मो अच्छा तुम नाटा कोन कइलो मोना माया वाह मीठा ना खंडे पाइछ मीठा ना संग को मीठा चेहरा भी खंडे पाइछ चंडाल कौन कलु रे ये भलिया जिन्स को पदारे पकई देइछु चंडाल हरामी जदि मो आगरे पड़ंता ओला टायर जोतार पिटी की ता गाल फटई दियो छाड़ तू से कथा सब मो भाग्य कांदनी देखो माया तुम स्वामी तुमको छाड़ पत्र देइची मो स्त्री भी मरी जाइची बाबू हाँ बाबू कौन बे तू आज तू मते भाई डाकिबू भाई हाँ भाई तू होचु मो मरी जाइथिबा स्त्री रो सानो भौणी माने मो साली बुझिलु मु तो सजपुटा गोलापटी कसी छुआटा कसीटा तमे तो बुढ़ा हलनी मो ठारू ढेरे बहुत अच्छा ये गाँ लोक सुनिले मु तुम साली बेली खराब भाबिबेनी हाँ सेटा ठीक कथा कहूचु अवश्य बयस टिके डिफर करूची तू कलिया मु पाकल हौ तू गोटे काम करू जे पचारिबो तू कहिदबु मु होची मो बापार बुढ़ा कालिया छुआ बुझलु आ मेकअप हे जुआ हाँ भाई तोर मोर साली भिणई संपर्क हेले भलो बुझलु भल हनी हाँ तू मो साली मु इमिति कौन हो मते केमिति लागुची तो गाल टिके देखौनु तो गाल देखा तो गाल देखा क्षीर सरी जाइजी चा केमती करबी छोड़ा एतिकी बेले क्षीर भी मते दोगा देला से भी सोइला बे जदी क्षीर सरी जाइची के नाली काढ़ा चा करी कि नहीं आइलुनी छोड़ा मो मूड टा को ऑफ कर देला तो
ତମେ ଆସିଲ ଅପା ଏଇ ଅପା କଣ ଡାକୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଅପା ଡାକିବୁ ଆଉ ମାଉସୀ ଡାକିବୁ ମାଉସୀ 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 ଡାକିଲେ ତତେ ସୁବିଧା ମତେ ବି ସୁବିଧା ହଉ ହେଲା ହଁ ଆସ ମାଉସୀ ହଁ ହଁ ମାଉସୀ ହଁ ଚାଲ ମାଉସୀ ଚାଲ ଶଳା ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ ମୋର ଖାଲି ଥପ ଥପ ବହି ପଡୁଛି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଶଳା କି ଜିନିଷ ହେଇଛି ବେ ଆରେ ଛାଡ଼ କିଏ ଦେଖିବୁ ଯେ ଛାଡ଼ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ମତେ ଆଗ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ କୋଉ କଥା ଚଳା 3 ରାତି ହେଲା ଯାଇ ମୁଁ ତ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ତୁ କବାଟ ଖୋଲି ପଦାକୁ ଆସୁନୁ କାହିଁ କେମିତି ଆସିବି ଯେ କିବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଇଏ ଭାମା ପରା ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉଛି ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିଲେ ସେ କଥାଟା ଜାଣିପାରିବନି ତ ସେ ତ ପିଲାଟା ଶୋଇ ପଡୁଥିବ ତୁ ଉଠି ଆସିଲେ ସେ ଜାଣିବ କେମିତି ବେ ସେଇ ଏମିତି କେମିତି ଶୋଉଛି କି ଦୁଧଖିଆ ଛୁଆ ଭଳି ହଁ। ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ମୋ ପେଟ ତଳେ ପଶିଯାଏ ଗୋଟାଏ କମଳ ଘୋଡ଼ି ଆମେ ଶୋଉଛୁ ପରା ଶଳା ଶେଷରେ ମୋ ଝିଅଟା ବି ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେଲା ଏ ମାୟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି ତୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତିରେ ମତେ ନିଦ ହଉନି ତୁ ଯାହା କର ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଉଠିକି ଆସିବୁ ଓହୋ ମୋ ଫଟା ରସିକ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ର ତୁ ହାତ ମାରନା ତୁ ହାତ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ମୋ ଲୋମ କେମିତି ସବୁ ଠିଆ ହଉଛି ଦେଖ ଆହୁରି ଠିଆ ହବ ବିବି ତରତର ହେଇ ପଳଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ କମଳ ଭିତରେ ମୋ ଦେହରେ ତମ ଦେହ ଲାଗି ଯାଉଥିବ ବୁଝିଲ ଏମିତି ତରତର ହେଇକି କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ ସେଟା ଗାଧୁଆ ଘରେ ଭାମା ପରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥବ ମୁଁ ଗଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 2 ଜଣ ଗାଧେଇବୁ ତମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗାଧଉଛ ଏ ମାୟା ସିଏ ମୋ ଦେହରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଦଉଛି ଚାଲୁନୁ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାଲି ଗାଧେଇବା ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ଲାଜ କଣ ବେ ତୁ ମୋ ଦେହରେ ସାବୁନ ମାରିଦେବୁ ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ ସାବୁନ ମାରିଦେବି ଶଳା କଥାଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଏଇ ଶୁଣ ଛାଡ଼ କିଏ ଆସିବ ଛାଡ଼ ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି छोड़ेंगे नहीं छोड़ेगा कौन बे सबले माउसी माउसी होउछ हेला उठिले माउसी खाइले माउसी सोइले माउसी कौन माउसी पाखर तोर एते काम कोन मु पुरा माउसी के गाधेबा कुडा कुजी 10 मिनिट देरी हेइतले तोर हेइ न तांता तरकारीटा छुंको कला बेले चुली रे पानी ढाली दे बापा तमे जदी किए तरकारी छुंको देला बेले कहा चुली रे पानी ढाल देथिबो भगवान तम चुली रे सेमिति पानी ढाल देथिबो र र र तू कथाटा कोन कहलु तो कथा त मु किछि बुझी पारुनी ए भामा ए छाड़ ताको कथा आइले ठीक आ ताको कथा छाड़ चल आमे संग होई की गाधे घरे कबाट देई संग होई की गाधेया आस सला कि जिनस हेची कहलु सला मो मन आउ संभाले की रही पारुनी हैं मो झियो कौन कही गला अन्य किए तरकारी छुंको कला बेले मु ता चुली रे पानी ढाली देइची छाड़ो हे अन्य कहा तरकारी कथा चिंता करी मो लाभ कौन मु आगो मो तरकारी कथा चिंता करे माया।